So welcome back to our last class. Vítajte späť v našej poslednej hodine. We'll start with a silent word of prayer. A začneme tichou modlitbou. Amen. Amen. So just for the records, Len kvôli nahrávaniu. already before I started recording, we already had a lengthy conversation. Predtým, ako sme začali nahrávať, tak sme mali dosť dlhú konverzáciu, So that was obviously not recorded now. a ktorá nebola teda nahratá. And we will just continue now with our study. A my budeme teraz pokračovať v našom štúdiu. And we have a couple questions which I wrote down, and I hope they will be clear by the end of this class. Máme tu zo pár otázok, ktoré som si napísala a dúfam, že to bude jasné všetko na konci tejto hodiny. Summary. Zhrnutie. In the beginning, I asked, what does it mean, or what is an Adventist? Na začiatku som sa spýtala, čo znamená byť adventista. And I suggested that Adventism believes in the imminent coming of Christ and they keep the Sabbath. A ja som povedala, že adventisti očakávajú na Krista a dodržujú sobotu. And my suggestion is that is nothing special. A ja by som povedala, že to nie je nič špeciálne. Adventists from their own church say we are God's people. Adventisti vo svojich cirkvách hovoria, že my sme Boží ľud. And they cannot give a special reason for it. A oni nedokážu dať nejaký špeciálny dôkaz alebo dôvod na to. All the Christians believe that Christ is coming back. Všetci kresťania veria, že Kristus sa vracia. There are hundreds of denominations keeping the Sabbath. A stovky denominácií zachovávajú sobotu. Then we went on to think about why the Sabbath is so special to Adventists. Why do they hold on to the Sabbath so tightly? Potom sme rozmýšľali nad tým, že prečo je sobota pre adventistov taká špeciálna, prečo sa aj tak veľmi držia. And my suggestion is that it's a historic emphasis Adventists have placed, it's a historic reason. A ja by som povedala, že je to aj z historického dôvodu. Because Ellen White is warning from a Sunday law. Pretože Ellen Whiteová varuje pred nedeľným zákonom. And I suggested that today it is about this freedom thinking, that our liberty would be taken from us at the Sunday law. A ja som tiež spomenula, že je to tento problém ohľadne soboty, že bude od nich odňatá pri nedeľnom zákone tá sloboda kresťanská. So my suggestion was what makes Adventism so special. Takže to, čo robí adventistov takými výnimočnými, that they don't just believe in the second coming of Christ, je, že oni nielenže veria v druhý príchod Krista, that actually they understand the signs of the times. ale oni v skutočnosti rozumejú tým znameniam doby. They realize when it will be. Rozpoznávajú, kedy sa to stane. That is our history. A to je naša história. And according to that knowledge, we also live like we know the time when he comes. A podľa tohto poznania my tiež žijeme podľa toho poznania. So then we went to the quote of Bible Echo from Ellen White. Potom sme išli do citátu Bible Echo from Ellen Whiteovej. And I suggested, it's just a summary, but I suggested that signs
are events, crises, which take place in the nation. A ja som hovorila, že tie znamenia sú krízy, ktoré sa dejú v národoch, alebo v cirkvi aj v národe. And therefore affect also the church internally. Teda sú to krízy, ktoré sa odohrávajú v národe a preto to má efekt na cirkev, čiže na interné. And one thought I mentioned as well was when you look at the biblical history. A tiež som spomenula to, že keď sa pozrieme na biblickú históriu, a lot of the prophets address actually political things in their time period. Tak veľa prorokov hovorilo o politických záležitostiach v ich dobe. And I'm not sure if it came across I'm not sure if it came across enough. A nie som si istá, či came across enough. The point I want to make came across enough. Sorry about that. Že či tú pointu, ktorú som chcela spraviť, že či to bolo dostatočne jasné. That we as Adventists, we have our own glasses on. Že my ako adventisti máme také tie naše vlastné okuliare nasadené. And when we read the Bible in Ellen White, we see only through these glasses. A keď čítame Bibliu a Ellen Whiteovú, tak vidíme iba cez tieto okuliare. And this becomes dangerous. A toto sa stáva nebezpečné. Because we are as Adventists, we are living in Adventist dreamland. Pretože my ako adventisti žijeme v takom v adventistickej krajine snov. We read the Bible stories. Čítame biblické príbehy. We read Ellen White and we pick out what we like. Čítame Ellen Whiteovú a my si vyberáme to, čo sa nám páči. What suits our image, our culture. A čo pasuje do toho našeho obrazu alebo do našej kultúry. We look at internal things of the church. Keď sa pozeráme na interné veci v cirkvi. And then this movement rises and addresses political things of our day and age. A potom postáva toto hnutie a hovorí o politických krízach v našej dobe. And then Adventists would accuse us of you're throwing out the Bible, you're throwing out Ellen White, it's all about politics for you. Adventisti nás obviňujú, že odhadzujeme Bibliu, odhadzujeme Ellen Whiteovú a všetko je to pre nás len o politike. But I wish Adventism would take away their glasses where they mostly look only to internal church things. Ale ja by som si prijala, aby si adventisti dali dole tie okuliare, kvôli ktorým sa pozerajú len na tie cirkevné záležitosti. In biblical or Adventist history. Len v biblickej alebo adventistickej histórii. From the beginning, throughout the entire Bible and the spirit of prophecy, when you look at the external things, it's full of politics. Od začiatku, keď sa pozriete do Biblie alebo ducha prorockého, to bolo o politike. Alebo je to plné politiky. And because we are Adventists, a pretože my sme adventisti, and we have the calling to understand, interpret the signs of the times, a my sme povolaní na to, aby sme boli schopní interpretovať a rozumieť tým znameniam doby. It is our duty to look at external and internal both together. Je našou povinnosťou pozerať sa aj na externé, aj interné, na obe. And 18 million people have their Adventist glasses on and live in Adventist dreamland. A 18 miliónov ľudí má svoje adventistické okuliare a žijú v tej krajine snov. And by that they miss the signs or they interpret them wrongly. A preto oni nevidia tie znamenia alebo ich nesprávne interpretujú. So, we spoke about Ellen White. Takže my sme hovorili o Ellen Whiteovej. Her famous book, The Great Controversy. Jej slávna kniha Veľký spor. I suggest that she writes because since 25 years
she can see external developments. Ja by som povedala, že ju píše preto, lebo 25 rokov ona vidí ten externý vývoj. And it's not just her, it's also Wagner and Jones who do that. A nie je to len ona, ale je to tiež Wagner a Jones, ktorí toto robia. But today as Adventists, what do? Ale dnes ako adventisti čo spravíme? We only focus now on the Sunday law, like this. We don't look at this. We only look at this. My sa sústredíme len na nedeľný zákon a len na toto a my sa nepozrieme na to celé, ale len na nedeľný zákon. And we look at the topic justification by faith. A pozrieme sa na tú tému ospravedlnenie skrze vieru. And then we think we're good Adventists. A potom si myslíme, že sme dobrí adventisti. But that is the Laodicean condition. Ale to je laodicejský stav. Part of it. Alebo časť neho. It was a mistake of the Millerites that they only looked at the internal things. Bola to chyba Milleritov, že sa pozerali len na tie vnútorné veci. Therefore, they couldn't recognize what was going on with slavery in that time. Preto oni neboli schopní rozpoznať, čo sa deje ohľadne otroctva v tej ich dobe. And eventually, they were not ready for the first attempt of Christ's coming. A nakoniec oni neboli pripravení na ten prvý pokus Kristovho príchodu. So it's not a cut like I simply make it to look like here. Takže nie je to, že som to spravila, aby to takto vyzeralo. No, the subject continues. A že tá téma pokračuje. But there is a switch. Now a different movement arises. Ale je tu také, tuto postáva to iné hnutie. And it's the National Reform Association. A je to Národná reformná asociácia. Which is for 25 years and longer doing their work. Ktorá je 25 rokov sa snaží alebo robí tú svoju prácu. And White watches it and sees it growing and becoming a national issue. Ellen Whiteová to sleduje a vidí, že to sa stáva národný problém. And she points out that there will come a Sunday law. A ona ukazuje, že príde nedeľný zákon. But there has been so much more what this movement has been pushing for. Sunday law was just one issue. Ale bolo toho oveľa viac, čo sa snažilo toto hnutie pretlačiť. Nedeľný zákon bol len jeden problém. So remember, I need to get in my thoughts. This movement is coming and it's growing and it's a turning point, which is a crisis. Takže toto hnutie prichádza a rastie a spôsobuje to ten bod obratu, čo znamená krízu. And it's a crisis within the nation and the church. A je to kríza v národe aj v cirkvi. And we know that when a crisis comes, what does God give? A my vieme tiež, že keď príde kríza, tak čo Boh dáva? He gives light. On dáva svetlo. What does he give light about? A o čom dáva svetlo? He doesn't give light about something which happened back here. On nedáva svetlo ohľadne niečoho, čo sa stalo tu. He gives light about that particular crisis. Ale on dáva svetlo ohľadne tej konkrétnej krízy. So when you have this movement doing its work and there is a crisis, takže keď máte toto hnutie, ktoré robí svoju prácu a je tuto kríza, you would expect that the prophet gives light about that crisis. Očakávali by ste, že ten prorok dáva svetlo ohľadne tej krízy. And that is what Ellen White did. A to je to, čo urobila Ellen Whiteová. And I'm sorry, I lost a little bit, I think, my school attitude. I was doing more of a presentation. Apologize. Možno som
stratila nejaké schopnosti prezentovať alebo také niečo. But here comes the Ospravedlňujem question. sa. Ale tu je, teraz dávam takú otázku. So Ellen White has lied about the crisis, which is this issue here. Takže Ellen Whiteová dáva svetlo ohľadne krízy, čo je tento problém tu. And what, as a good prophetess, what would she do now? A čo ona ako dobrá prorokyňa by teraz urobila? How would she support her theory? Ako by ona podporila svoju teóriu? What do you think? Čo si myslíte? Can I answer? Sure. I think that I would go to the past and I would make a comparison with what prophet does in the past. Yes, I agree. Takže ja by som išiel do minulosti a urobil by som také porovnanie, že ako fungovali a čo robili proroci v minulosti. So when Ellen White wants to go now in the past to prove her point, takže keď Ellen Whiteová chce ísť do minulosti, aby dokázala tú svoju pointu, to what book will she turn, Radka? tak do akej knihy na akú knihu sa ona obracia, Radka? Vůbec nevím. I don't know. Okay. Does Janka have an idea? Janka, máš nejakú myšlienku? Bible? Bible? 100 points for Janka. She would Áno, turn to the 100%. Bible. Ona sa obratila na Bibliu. And when we read, do you agree, Radka? Súhlasíš, Radka? No Bible tam je byla jasná, jenom jsem nevěděla, do které knihy Bible se dívala. It was clear for me that was Bible, but I didn't know exactly in which book she looked for. That would be the next question now. To by bola tá ďalšia otázka teraz. When Ellen White speaks about the son-in-law, Keď Ellen Whiteová hovorí o nedeľnom zákone, she just does the same what Paul has done. ona robí to isté, čo urobil Pavol. Paul wants to prove his point, and where does he go? Pavol chce dokázať svoju pointu a kam on ide? He goes back to Jeremiah, quotes Jeremiah, and uses it for his own theory. On ide do knihy Jeremiáša, on ho cituje a používa a podporuje tým svoju vlastnú teóriu. And Ellen White will just do the same. A Ellen Whiteová robí to isté. She goes back to the Bible and will use passages and stories to prove her point about the son-in-law. Ona ide naspäť do Biblie a použije pasáže alebo príbehy na to, aby dokázala nedeľný zákon. And now that's the next question. A to je teraz ďalšia otázka. Do you remember what stories she uses as a support for her prediction about a son-in-law? Pamätáte si, ktoré príbehy ona používa na to, aby podporila jej predpoveď nedeľného zákona? Anyone can answer. Hoci kto môže odpovedať. We've never read the passages where Ellen White talks about the son-in-law? Nečítali sme pasáže, keď Ellen Whiteová hovorí o nedeľnom zákone? What are some of the stories she's using to support, where she compares and says, this and this story, that is like the son-in-law is going to be?
aké sú to tie príbehy, keď hovorí, že tento a tento príbeh je ako keď bude nedeľný zákon. There are a couple really famous ones. Je tam zo pár takých slávnych príbehov. Monica? She used the story of No. Daniel. No tak I forgot which chapter it is, when they had to bow down to the statute. That's Daniel. Ona použila príbeh z Daniela, keď sa museli skloniť pred tou sochou, a je to Daniel 2. Not Daniel 2. The issue about... Mm, Okay, go Nie on. Daniel 2. I'll find the chapter. I think it was Daniel 3. Not sure. Myslím, že to bol Daniel 3. Nie som Yes. si istá. Yes. Áno. Mhm. And the other story I remember is the destruction of Jerusalem. A ďalší príbeh, na ktorý si spomínam, je zničenie Jeruzalema. Okay, thank you. Dobre, ďakujem. Peter Hoff, I think you wanted to say something? Peťo, myslím, že ty si chcel tiež niečo povedať. no, já jsem myslel taky Daniele a ještě Zjevení 13. I also 13. was kapitolu. thinking about Daniel and also Revelation 13. Revelation 13 in what way? Ako myslíš, že znamenie 13? It becomes more difficult because Revelation 13 is symbolic language. It's not like a story like Daniel. Je to trochu zložitejšie, lebo zjavenie 13 je taký prorocký jazyk, symbolický jazyk, že nie je to príbeh ako v Danielovi. What part of Revelation 13 are you pointing out? Na ktorú časť zjavenia 13 ukazuješ? Je psáno, že nutili obyvatele země, aby se klaněli šelmě. Já nevím, to je verš. So the people of the land are has to bow down to the beast. So it's 12, 11, 12, 13, 14. takže je to 12., 13. alebo 14. Mhm. Tak je to, ale se rozkazuje, abych podkreslil. Mhm. Jo, 15. 15. But just do Revelation 13. I think, Takže napíše. yeah, go ahead. No tak, no. A pak mě ještě napadl, jak se jmenoval, ten příběh o Ester. And then the story about Esther came to my mind. Esther and Mordecai, yeah? I'm not sure. Ester a Mordokaj. Just to point out or to make things clear with Revelation 13, I think she's in particular says the speaking like a dragon By som, will be at the son-in-law. aby som to vyjasnila ohľadne toho zjavenia 13, Ellen Whiteová hovorí konkrétne, že o tom, že bude hovoriť ako drak pri nedeľnom zákone. Teda Amerika, že bude hovoriť ako drak. And I'm just differentiating Revelation 13 from the others. A oddelovanie zjavenia 13 od tých ďalších, Because
these are real stories, and this is symbology. Alebo že by to tak oddelila, to zjavenie 13, lebo toto sú reálne príbehy, ale toto je symbolika. She interprets this symbology. A ona interpretuje túto symboliku. And here she compares stories. Ale tu ona porovnáva tie príbehy. So I have two more in my mind. Does anyone have another idea? Ja mám ešte dva príbehy na mysli. Máte ešte niekto nejaké myšlienky? There might be more, but I just have two more in my head. Možno je ich viac, ale ja mám ešte dve v hlave. Deniska, do you remember anything? Deniska, pamätáš si na niečo? Možná. Daniel velví a mě. Daniel 6. Daniel 6 in Lion's Den. Yes, that was one I was thinking about as well. Áno, to je tiež jeden, na ktorým som rozmýšľala. And another one? Is it also the story with Shadrach, Meshach, and Abednego with the fire? Statue. Oh, that's it. Yes. One I'm thinking about still was Konstantin. To, nad čím ja rozmýšľam, alebo na čo ja myslím, je Konštantín. When he made the first Sunday law. Keď on urobil ten prvý nedeľný zákon. So Ellen White goes to the past and she uses stories to prove her point here. Takže Ellen Whiteová ide do minulosti a používa tie príbehy, aby dokázala tú svoju pointu. She's a prophetess, she has every right to do so. Ona je prorokyňa a má právo to robiť. In fact, in doing that, or while she's doing it, it's inspiration. It was led by God. Ale spôsobom, akým to robila, tak ona bola vedená Bohom, bola inšpirovaná. But I'm asking you now, Ale ja sa vás teraz pýtam, how many of these histories or these stories koľko z týchto príbehov alebo z týchto histórií are actual, literal Sunday laws? sú doslovné nedeľné zákony? Just one. Is it? Just one, and one is interpreted as one Sunday law. Takže jeden je interpretovaný ako nedeľný zákon. We as Adventists seem to not realize that. A my ako adventisti vyzerá, že to si neuvedomujeme. Ellen White uses stories which have nothing to do about a Sunday law. Ellen Whiteová používa príbehy, ktoré nemajú nič s nedeľným zákonom, But she still uses these stories to prove her prediction about the Sunday law. ale ona stále používa tieto príbehy na to, aby dokázala to svoje tvrdenie o nedeľnom zákone. And we would all say amen because we know she's an inspired prophet by God. My by sme všetci povedali na to amen, pretože vieme, že ona je inšpirovaný prorok Boží. So, Peter Kovacic, what do all these have in common? Peťo Kováčik, čo majú všetci títo spoločné? All these stories. Všetky tieto príbehy. No, že je tam nejaká skúška a že v podstate sa musia rozhodnúť. That there is a test and they have to make a decision. Yes.
And Áno. test about where they have to make a decision. A o čom je táto skúška, keď oni musia urobiť rozhodnutie? Still Peter Kovačič. Tu ako, sa týka ako vernosti Bohu. It's about the loyalty to true God. Yes. And how do they demonstrate that? A ako to oni demonstrujú? Tak podľa toho, v ktorom príbehu, hej, tak tí Danielovi priatelia sa odmietajú pokloniť. So it depends on the story. Daniel's friends refuses to bow down. Takisto Daniel potom ako odmieta vlastne uctievať niekoho iného, alebo proste odmieta sa vzdať, aby uctievalo Boha. Daniel refuses to refuse worship the true God. A to potom ešte je. Potom je tam ešte Konštantín a tá Ester. A Destruction of Jerusalem in Revelation 13. zničenie Jeruzalema a zjavenie 13. Tak zničenie Jeruzalema to už je v podstate dôsledok to, že ako odmietol ten izraelský národ, odmietol Krista, tak to je už vlastne dôsledok odmietnutia. Destruction of the Jerusalem is like the dôsledok. Čo povie dôsledok? Consequence of refusion that the Israelites refused God. So the consequence is destruction of Jerusalem. What I see a common theme among all these Čo ja vidím ako spoločnú tému vo všetkým týchto príbehoch, is worship. It's about worship. je, že je to o uctievaní. And I think this is where Ellen White draws her point. A ja si myslím, že Ellen Whiteová tak tuto robí tú pointu. She says here, in this test, Christ and Truth, it's going to be about what day you're going to be worshiping God, Sabbath, Sunday. Lebo v tejto skúške je to, že o tom, že ktorý deň budete uctievať Boha. V sobotu alebo v nedeľu. Revelation 13 is about worshiping the beast. Zjavenie 13 je o uctievaní šelmy. Daniel 3 about the worship of the statue. Daniel 3 je o uctievaní sochy. Daniel 6 about worshiping the king. Daniel 6 je uctievanie kráľa. The issue with Esther and Mordecai is also about worshiping the king. Ester a Mordokaj je tiež o uctievaní kráľa. Constantine was worshiping about Sunday. Konštantín uctieval nedeľu. I'm not so sure about the destruction of Jerusalem, Nie som si istá o zničení Jeruzalema, but I guess you could make the point that the test of worship was beforehand. ale ja myslím, že by sme mohli urobiť pointu, že tá podstata bola predtým o uctievaní. Do you worship in the sanctuary, which is left by God? Či uctievate vo svätyni, ktorá bola opustená Bohom, Or did you see the change of dispensation and you have become a Christian? alebo vidíte zmenu epochy a stali ste sa kresťanmi. Would you agree, Peter? Súhlasíš, Peťo? Áno. Yes. And the others?
Do you A see it? ďalší? Vidíte to? Ano, Yes. One more. One more feedback. Ešte jedna spätná väzba. I also think you made it quite clear. So Ellen White uses stories which have a different context Takže Ellen Whiteová používa príbehy, používa rôzne kontexty, to prove her prediction about a son-in-law. Can you repeat the sentence? So Ellen White uses stories which have a different context and uses them to prove her prediction about the son-in-law. Takže Ellen Whiteová používa tie rôzne príbehy, ktoré majú rôzny kontext a používa to na to, aby dokázala ten prichádzajúci nedeľný zákon. Yet there seems to be a common theme among them all, a common principle which you find in every one of them. A je to taká vzájomná, spoločný princíp, ktorý je vo všetkých tých príbehoch. I suggest that's worship. A ja by som povedala, že je to uctievanie. And as good Adventists, Ako dobrý adventista alebo adventisti, worshiping God means to keep the commandments. znamená, že uctievanie Boha znamená dodržiavať zákon, prikázania. And that's from our conversation before. Peter A Hoff, to je našej konverzácie predošlej, Peťo Hoff. how many laws are there for us to keep? Koľko zákonov je pre nás, aby sme dodržiavali? Koľko prikázaní teda? Přikázání je 10 přikázání, které jsou shrnuty ve 2. 10 commandments, which all they are also in 2, like simplified. And when we divide them in two, how many do we have? Tell me the division. A keď ich rozdelíme na 2, tak koľko ich máme? Povedz mi to rozdelenie. Ty rozdělíme na 2, jak jich máme? 2. Ešte raz? Že keď tých 10 prikázaní rozdelíme na tie 2, čo si spomínal, tak ako ich rozdelíme? Jo, tak vztah s Bohem a vztah s člověkem. Tak člověku teda. So it's relationship with God and it's relationship with human. Yes. Thank you. So we have Áno, ďakujem. Takže my máme with the 4 and the 6. 4 a 6. The 10 commandments about worship are about worshiping God. Takže tých 10 prikázaní je o uctievaní Boha. And we have to worship through the 4 and through the 6. A musíme ho uctievať skrze tie 4 a aj skrze 6. That is, I suggest, the underlying principle. A tu si myslím, že je taký základný princíp. So let's come back to Ellen White. Takže vráťme sa teraz k Ellen Whiteovej. Use the stories, different context, same principle. Je tu viacero príbehov, viacero kontextov, rovnaký princíp. And she's predicting the son-in-law. A ona predpovedá nedeľný zákon. So, I'll ask Janka. Takže opýtam sa Janky. Did the son-in-law ever come? Like Ellen Sorry? White. If the Sunday law ever come, like Ellen White predicted? Ellen White predicted the son-in-law. Did it ever come? Takže otázka je, že Ellen Whiteová predpovedala nedeľný zákon a prišiel ten nedeľný zákon? Nepřišel. No. No, it didn't come. Takže neprišiel. So we know that
there is a second version of the great controversy. Takže my vieme, že je druhá verzia veľkého sporu. What year was that version published? I have a mind blank now. Which version is published? Or what is the question? There's the second version of the great controversy published, and I wonder in what year. Aha, je druhá verzia toho veľkého sporu, kedy bola vydaná. Zabudla som, ktorý to je rok. Does somebody remember? Pamätáte si niekto? Mhm. It was 19 something. Bolo to 1900 niečo. $1911, can that be? Yes, I think. 1911. So we Myslím. have great controversy twice published. Takže my máme veľký spor dvakrát vydaný. And I know they did serve a different purpose, A viem, že oni slúžili inému účelu, but think about this. ale uvažujme nad týmto. Ellen White sees the development of a national crisis Ellen Whiteová vidí vývoj tej národnej krízy. light is given, because that's how it works. Je dané svetlo, pretože takto funguje. Writes the great controversy, Ona napíše veľký spor and we know of A.T. Jones' efforts a my vieme, že pre snahu A.T. Jonesa and time continues. ten čas pokračuje. And 1911, there was an updated version of that book. A v 1911 bola updatenutá taká nová verzia tej knihy. That's more than 20 years later. A to je viac ako 20 rokov neskôr. They're predicting the son-in-law more than 20 years. Oni predpovedali nedeľný zákon viac ako 20 rokov. So, and what happens now? I don't have space down there. But what A happens with this movement, Monica? čo sa teraz stalo s týmto hnutím, Monika? What happens with this movement? Čo sa stalo s týmto hnutím? Národná reformná asociácia. I'm not sure. I think I don't know. Nie som si istá, myslím, že neviem. Ask Deniska if she knows or remembers. Pýtam sa Denisky, či vie alebo pamätá si. Taky nevím. I also don't know. Thomas? I also don't know. Radka? Radka? Čo sa stalo s tým národným reformným hnutím? No, já nevím, jenom si myslím, že se asi rozpadlo, ale nevím. I don't know, but I think that they just Dissolved. I don't know, dissolved. 100 points to Radka. What happens to this movement is that it sort of fades away. Takže máš pravdu, Radka, to, čo sa stalo s týmto hnutím, tak oni sa proste zanikli. I think an official end to this movement was in the 1930s. Oficiálny koniec tohto hnutia bol, myslím, v 1930 rokoch. But what we need to keep in mind is this movement, this issue
was causing a division in the nation, a crisis. Ale to, čo musíme my vidieť, je, že tento problém spôsobil pre národ problém, krízu. And the church had to take a stand on slavery. A cirkev sa musí postaviť k tomu problému otroctva. Then we see this is fading away and a new issue is coming to prominence, causing a crisis in the nation. A potom my vidíme, že tento problém sa pretvára do iného problému a ten spôsobuje krízu v národe. And the prophet is addressing it. It is addressing head on that crisis. A prorok, on o tom hovorí, o tejto kríze. For 20 years, she's predicting a Sunday law. 20 rokov ona predpovedá nedeľný zákon. But what happens externally? Ale čo sa stalo externe? This is where Adventism just goes blind. Toto je to, kedy adventizmus proste to nevidí. The political issue, which was so prominent here, is starting to fade away. Politické problémy, ktoré boli také výrazné tu, tak oni začínajú proste odchádzať. And what happens then to the prophet, to the prophetess? A čo sa potom stalo s prorokom, s prorokyňou? What happens to her a few years after 1911? Čo sa stalo pár rokov po 1911? She was sent to Australia? That was before 1911. Ja som povedal, že či bola poslaná do Austrálie, ale to bolo predtým 1911. So think about it, 1911, Ellen White was already nearly for 60, almost 70 years in ministry work. Takže keď sa pozrieme na rok 1911, tak Ellen Whiteová už bola skoro 70 rokov v tej službe. So she must have been 27. She's quite old here already. Takže ona tu už je dosť stará. What happens with her? Čo sa s ňou stalo? Zomiera. She dies. She dies. So because of space, I will take this away now here, our stories. Kvôli miestu toto zmažem. And I will take this 4 and 6 and put it underneath here. So here Ellen White dies. And Takže tu Ellen Whiteová zomiera. the movement is fading. The movement is... Fading. This movement. Aha. A toto hnutie sa rozpadá. So the worship is about the 4 and the 6. Takže uctievanie je o tých 4 a 6. So the prophet is dying. Takže keď zomiera tá prorokyňa, And the movement is fading away, and the politics of the United States is not so much anymore about are we a Christian nation or not? takže keď zomiera tá prorokyňa a to hnutie NRA sa rozpadá a tí politici už neuvažujú nad tým tak, že či sme kresťanskí alebo nie sme. But now a different issue is arising. Ale teraz prichádza iný problém. So when we see 1915, we know that we are actually in this time period in the crisis of the First World War. Takže keď vidíme ten rok 1915, tak vieme, že sme v tom časovom období Prvej svetovej vojny. And with the First World War, there are different problems coming to the United States than about Sunday law keeping or Sunday. A v tom období Prvej svetovej vojny
sú iné problémy, ktoré sa odohrávajú v Amerike ako v tej dobe nedeľného zákona. So this movement is fading away and different problems are taking over the politics of the United States. Takže toto hnutie NRA sa postupne vytráca a iné problémy prichádzajú do politiky Spojených štátov. And the prophet is dead. A prorok je mŕtvy. And what happens now to Adventism? A čo sa stalo teraz s adventizmom? A whole church is watching their prophet die. Celá cirkev sleduje, ako zomiera jej prorok. And they hated her, but yet she gave also a lot of stability to the church. A oni ju nenávideli, ale stále ona dávala veľa stability do cirkvi. When the prophet is dead, it leaves off the question, where does the church head to now? Keď zomrie prorok, tak vzniká tu otázka, kam teraz pôjde tá cirkev. And here at this point, you have two options now. A teraz v tomto bode tu máme dve možnosti. What are the two options now? Aké sú tie dve možnosti? Prophet dies. Prorok zomiera. Now you have two options as a church. Takže máte dve možnosti ako cirkev. Monica, what are the two options you have? Monika, aké sú tie dve možnosti, ktoré máš? You have been, as a church, you have been predicting over almost 30 years a Sunday law. Ako cirkev si predpovedala 30 rokov nedeľný zákon. Now the prophet is dead. What do you do? Teraz je prorok mŕtvý, tak čo urobíš? What are your options? So I either anxiously hold on to what the prophet was saying, Takže buď sa budem úzkostlivo držať toho, čo povedal prorok, or I have to wait for God to bring another light or a new prophet. alebo budem čakať na Boha, ktorý dá nové svetlo alebo nového proroka. I don't know if those are the options that you meant. Neviem, či toto sú tie možnosti, ktoré si myslela. I want to ask Radka if she would agree with Monica. Chcela by som sa spýtať Radky, že či súhlasí s Monikou. Ano, mně se moc líbí to, co říká Monika. Yes, I like what Monica says. And Janka, do you agree with Monica? Janka, ty tiež súhlasíš s Monikou? Ano. Ano? Yes. So Or what, maybe I change it a little bit. now you Možno say to, people agree with you. možno to trošku zmením. Okay, what do you want to change? So one option would be those two that I said together. Takže jedna možnosť by bola tie dve, ktoré som povedala ako spolu. That we anxiously hold on to what prophet is saying until we get another light. Že budeme sa držať úzkostlivo to, čo povedal prorok, až dokým nedostaneme ďalšie svetlo. And the other option could be to fall away and do our own thing. A druhá možnosť by bola odpadnúť a robiť si vlastné veci. That's the Okay. okay. So Já mám myšlenku, I have a thought. že ta jedna cesta, ta otázka byla, kam půjde církev, tak ta jedna cesta, že se vrátí k protestantismu. So the question was where church will go, and one way could be that they would go back to the Protestantism. which would be a falling away. Čo by bolo odpadnutie. I think that was what Monica was saying. It just depends on if you go into the world or if you go back to Protestantism.
Je toto, myslím, čo hovorila Monika, že buď pôjdu do protestantizmu, alebo do sveta. Would you agree with that, Deniska? Súhlasila by si s týmto, Deniska? Jo, já jsem to asi neslyšela. No, souhlasím. Yes, I agree. So you have an option of falling away, Takže máme tú možnosť odpadnutia, you return to the world or the Protestant church, vrátite sa do sveta alebo do protestantskej cirkvi, or you hold on to the sign, alebo sa budete držať tých znamení, which in this case is the Sunday law. čo v tomto prípade je nedeľný zákon. Ellen White uses the Sunday law as a sign of the time that Christ's return is imminent. Ellen Whiteová používa nedeľný zákon ako znamenie času, že Kristov príchod je blízky. Maybe I haven't made that clear beforehand. Možno som to predtým nepovedala jasne. But that is the importance about the Sunday law, to see prophetically how close we are to Christ's coming. A to je ten zámer nedeľného zákona, aby sme videli prorocky, ako blízko je ten čas Kristovho príchodu. Or, so you either fall away or you hold on to the sign which was given, which is the sign. Takže buď odpadnete, alebo budete sa pridržiavať tých znamení, čo je nedeľný zákon. Or you look for the next sign. Alebo budete hľadať ďalšie znamenie. The prophet is dead. Prorok je mŕtvý. The prophet cannot watch external events anymore. Prorok už nedokáže sledovať tie externé udalosti. And the church is left to decide what will they do. A cirkev je daná bokom, alebo nechaná bokom. Čo budú oni robiť? And Peter Hoff, what option of these three did Adventism choose? Peťo Hoff, ktoré z týchto troch možností si vybral adventizmus? Were they just disconnected? I'm not sure because I saw some movements there. A neviem, či nevypadli. Maybe you could ask Peter again. I'm not sure if they heard it. Peťo, neviem, či si počul, že ktoré z týchto možností si vybral adventizmus. Ktorú z týchto možností si vybral adventizmus? Z tých troch. Peťo Hoff. Adventismus si vybral tú dvojku. So Věce znamení proroka. Adventism chose the second one to hold on to the signs of prophet. Yes. So I agree. Adventism choose this option here. Takže adventizmus si zvolil túto možnosť. They didn't want to fall away. Oni nechceli odpadnúť, but they wanted to hold on this last sign the prophet had given. ale oni sa držali toho posledného znamenia, ktoré prorok dal. And the years pass, and the years pass. A potom prešli roky a roky. You have a First World War, you have a Second World War, you have a Cold War. Máme prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu a máme studenú vojnu. And political movements rise and fade away. A politické hnutia povstali a zanikli. Turning point after turning point, crisis after crisis. Prišli krízy za krízami a body obratu. And here we are in our day and age. A tu sme v tej našej dobe. And Adventism would still hold on to a political crisis which took place 160 years ago.
A adventizmus sa stále drží politických kríz, ktoré sa udiali pred 160 rokmi. So if Adventism would be true to Adventism, Takže ak by adventizmus bol pravdivý k tomu adventizmu, they would k sebe, have to interpret the signs of the times. tak oni by museli interpretovať tie znamenia doby. What they blindly do is just holding on to the last sign given by the prophet, Ale to, čo oni robia, je, že sa držia toho svojho posledného znamenia, ktoré dostali od proroka. but what they should have understood is how Ellen White was able to make a prediction like that. Ale to, čo mali byť schopní pochopiť, je, že prečo ona urobila také predpovede, ako urobila. By watching external events causing a crisis or being a crisis, Tým, že mali sledovať externé udalosti, ktoré spôsobujú tieto krízy, and the light God has given is a prediction about a son-in-law. a to svetlo, ktoré Boh dáva, je o predpovedi nedeľného zákona. When 1915 came about, A keď prišiel 1915 rok, it would have been better if they choose option number 3. bolo by lepšie, keby si vyberú možnosť číslo 3. Because political movements have come and gone, Pretože politické hnutia prišli a odišli and with it, the crisis, the turning points have changed. a s tým sa zmenili aj tie krízy alebo body obratu. And today, A dnes, since 1989, od 1989, practically since 1989, what is the crisis of the world? čo je kríza svetová? Aká je tá svetová kríza? Thomas. So question is from the year 1999, what is the crisis of the world? What is our generation battling over? What is our culture war in this generation? Takže aká je naša kultúrna vojna v tejto generácii? You look externally and internally. Ak sa pozrieš externe aj interne. Do you mean gender problem? You tell me. When you look at external crisis in the world, Ja hovorím, že myslíš ten problém rodu? Keď sa pozrieme na ten vonkajší aj vnútorný svet. So yes, I would say that it's a problem with patriarchal system. That's the problem of our time. yes. So here we have also a movement. Takže ja som povedal, že je to ten patriarchálny systém je problém našej doby. Takže tu máme tiež hnutie. But this is about gender. Ale toto je o rode. Gender meaning sexism and homophobia. Rod znamená sexizmus a homofóbia. Encompassing under the term gender. To platí, alebo to je v tom termíne rodu. And now you have a problem. A teraz máme problém. Adventism for all these years have just simply hold on to that sign. Adventizmus po všetky tieto roky sa držali tohoto znamenia. It was designed to address a political problem or crisis in their day and age. Bolo to znamenie, ktoré hovorilo o politickej kríze alebo bode obratu v tejto dobe. But in
generation, it doesn't work like that anymore. Ale v našej generácii to už tak nefunguje. Because we have a different subject, a different political crisis going on, Pretože my máme inú tému, máme inú politickú krízu, ktorá prebieha. and now Adventism is again confronted with what shall they do? A teraz je adventizmus opäť konfrontovaný s tým, čo by mali urobiť. Will they hold on to the old sign, Budú sa oni držať starého znamenia, which has become tradition, čo sa stalo tradíciou, which has become their God made in their own image, čo sa stalo, že urobili si Boha na svoj vlastný obraz? or will they do as Ellen White did and every other prophet? Alebo urobia tak, ako Ellen Whiteová urobila, alebo každý ďalší prorok? Consider the times they live in, Vzhľadom na čas, v ktorom žili, consider the turning points and the crisis, vzhľadom na tie body obratu a krízy, and expect God to give light for that particular crisis. a očakávať, že Boh dá svetlo na tú konkrétnu krízu. A few years ago, I guess the political crisis was not as obvious as it is today. Today, it's so obvious. Pred pár rokmi tá politická kríza nebola taká očividná, ako je dnes. Dnes je veľmi očividná. But it is the job of Adventism to discern the signs of the times, every small little bit. The job of Adventism is to... Discern the signs of the times. Takže práca adventizmu je, aby boli schopní rozpoznať tie znamenia doby. Every small development, it's their job to recognize. Každý malý vývoj je ich prácou, aby to rozpoznali. And when they see the crisis of our day and age, A keď vidia tú krízu v našej dobe, we should expect that there comes light, particularly tak that crisis. mali by očakávať, že prichádza svetlo na tú konkrétnu krízu. But Adventism is choosing still option 2 to hold on Ale, to a past sign. ale adventizmus si stále vyberá tú druhú možnosť, aby sa pridržiavali tých minulých znamení. And why do they do that? A prečo to oni robia? Because what's going on here Pretože to, čo prebieha tu, and the light given a to svetlo, ktoré je dané, doesn't fit their expectations. doesn't Fit Okay. doesn't fit their expectations. to nenaplňa tie ich očakávania. It doesn't fit their God. It doesn't fit their theory about a son-in-law. Nenaplňa to očakávania o Bohu alebo o tej teórii, ako má vyzerať nedeľný zákon. Here, they would have to say, sorry, we've been wrong the last 100 years. Tu by museli povedať, prepáčte, mýlili sme sa posledných 100 rokov. But they don't do that A oni to neurobia. because they've created here their own God in their own image. And this is Pretože oni si vytvorili tu svojho Boha na svoj vlastný obraz. and they uphold this theory A oni vyvyšujú túto teóriu, alebo držia sa tej teórie, by every little bits and pieces they interpret according to their worldview, to their culture. každými takými kúskami teórie, ktoré interpretujú v tej svojej kultúre. And Adventism is starting to be full of conspiracy theories. A adventizmus začal byť plný konšpiračných teórií. Here, for Ellen White, it was obvious and clear for everyone seeing that a son-in-law would come. Tu v dobe Ellen Whiteovej to bolo jasné pre každého, ktorý všetci mohli vidieť, že prichádza nedeľný zákon. Everyone could see the political developments.
každý videl ten politický vývoj Culture war, a tie kultúrne vojny. just like in every other crisis. A tak ako v každej inej kríze. But suddenly here, it's all hidden. Ale zrazu tu je to všetko skryté. And secret pushings for the son-in-law. A sú tie tajné, nejaké tie snahy vytvoriť nedeľný zákon. This is not how Ellen White worked out that there will be a son-in-law. Ale takto to nehovorila Ellen Whiteová, že takto bude vyzerať nedeľný zákon. If we would be true Adventists, Ak by sme boli praví adventisti, we would realize that we need to make a cut tak my by sme rozpoznali, že musíme urobiť strih. then Sorry? because the prophet is dead Pretože prorok je mŕtvý and there is a different turning point, a different crisis. a je iný bod obratu alebo iná kríza v tejto dobe. And we would have to expect light upon this crisis. A my by sme mali očakávať svetlo ohľadne tejto krízy And recognize the signs of the times, a rozpoznať to znamenie času. know them and interpret them, Poznať tie znamenia a interpretovať ich. and then live according to that light. A potom žiť na základe alebo podľa toho svetla. So I agree with Monica when she said in the beginning, Takže ja súhlasím s Monikou, čo povedala na začiatku, when she said it's about equality. čo hovorila o rovnosti. A true Adventist lives equality. Pravý adventista žije rovnosť. Because a true Adventist would recognize the turning points and the crisis in their day and age, Pretože pravý adventista rozpoznáva tú krízu a ten bod obratu v jeho dobe and would expect that light would be given about that crisis, a očakával by, že bude dané svetlo ohľadne tejto krízy and would accept that light and live by it. a príjme toto svetlo a bude podľa neho žiť. So it is true, 18 million people are wrong. Takže je to pravda, že 18 miliónov ľudí sa mýli. And only a very small group is correct. A iba veľmi malá skupina ľudí má pravdu. We looked at ancient Israel, Pozreli sme sa na starý Izrael and Ellen White keeps repeating herself that ancient Israel, like it was in ancient Israel, it will be with modern Israel, Adventism. a Ellen Whiteová sa opakuje, keď hovorí, že tak ako to bolo so starým Izraelom, tak to bude aj s moderným Izraelom, adventizmom. Ancient Israel would rather keep the laws of Moses Starý Izrael radšej zachovával zákony Mojžišove, than to accept Christ. ako by prijal Krista. So they choose their own God Takže oni si vybrali svojho vlastného Boha and crucified Christ a ukrižovali Krista. because he didn't meet their expectations. Pretože on akoby nenaplnil tie ich očakávania. And they choose to hold up the old sign and to not reconsider. A oni sa rozhodli, že budú sa držať tých starých znamení a nehľadali tie nové. And that's why they were left with still the burning desire that the Messiah would come eventually one day. A to je dôvod, prečo oni odišli a stále mali túto túžbu, že jedného dňa príde Mesiáš. But he was there, they just didn't want him. Ale on prišiel, ale oni ho nechceli. So is Adventism. A rovnako je to s adventizmom. They rather keep up the tradition about the son-in-law
oni sa držia tých tradícií ohľadne nedeľného zákona, then to reconsider and see that today there are different signs. radšej sa toho držia, ako by to znovu prehodnotili a uvedomili si, že dnes sú iné znamenia. They would rather keep up a Sunday law or A oni radšej by sa držali toho nedeľného zákona, áno, than accept a test about equality. ako by prijali tú skúšku ohľadne rovnosti, Because it doesn't meet their expectations. pretože to nenaplňa ich očakávania. The problem is just Ale problém je, Adventism has lost their way. že adventizmus strátil svoju cestu. They think when they accuse us of being only that we only address politics and that we don't have the Bible and Ellen White anymore, Oni si myslia, keď nás obvinujú, že hovoríme iba o politike a nemáme už Ellen Whiteovú, they think they actually defend Ellen White and the Bible. oni si vlastne myslia, že oni obraňujú Ellen Whiteovú a Bibliu. But the truth is they haven't understood how the Bible or Ellen White worked. Ale pravda je, že oni nepochopili to, ako funguje Biblia a ako funguje Ellen Whiteová. Ellen White used the principle about worship. Ellen Whiteová používa princíp uctievania. Isn't that the ultimate test in the great controversy? Worship. A to je ten test, alebo tá skúška vo veľkom spore, je to o uctievaní. The problem is it's not about Sabbath and Sunday anymore. Problém je, že to nie je už o sobote a nedeli. It's not about the four at the moment. A nie je to o týchto štyroch. Time and circumstances have changed, as Ellen White says. Čas a okolnosti sa zmenili, tak ako hovorí Ellen Whiteová. The Sabbath is to be kept. A sobota musí byť zachovaná, But we're 160 years further down the road, ale my sme 160 rokov ďalej and we have to consider the crisis of today. a my musíme zvážiť tú krízu dnes. And the crisis is again about worship. A tá kríza je opäť o tom uctievaní. But now it's about the 6. Ale teraz je to tých 6. Je to tých 6. And we, who understand how Ellen White operates, A my chceme rozumieť to, ako Ellen Whiteová funguje. go back to the prophets, to Ellen White. A chceme ísť naspäť k prorokovi Ellen Whiteovej. We can take the stories We can go back to the prophets, to Ellen White. We can. We can. Yes, we can. Okay. Takže my môžeme ísť naspäť k tomu prorokovi Ellen Whiteovej And we can use these stories to make our point for our day and age, for our crisis we are facing today. a my môžeme použiť tieto príbehy v našej dobe a použiť to na tú našu krízu, ktorej čelíme dnes. Just like Ellen White did it with the son-in-law when she went back to the stories like Daniel, like Rovna- Esther, and so on. Rovnako ako to urobila Ellen Whiteová, keď išla do Biblie a vzala tie príbehy Daniela a Ester a tak ďalej. So we can go back to Ellen White, what she says about the son-in-law, Takže my sa môžeme vrátiť k Ellen Whiteovej a k tomu, čo ona hovorí o nedeľnom zákone. we'll take the underlying principles. A môžeme zobrať to ako základný princíp. We won't take the crisis of that day and the age. We won't take. We will not. We will not take. Let me start again. When we want to understand the son-in-law, Takže keď chceme pochopiť nedeľný zákon, we can go back to Ellen White. môžeme sa vrátiť k Ellen Whiteovej. She said about the son-in-law, To, čo ona hovorí o nedeľnom zákone. but instead of just copy pasting it like Adventist does,
Ale namiesto toho, aby sme to len skopírovali a opakovali to, tak ako to robí adventizmus, we just take the underlying principle, tak my len vezmeme ten základný princíp. just like Ellen White did with the other stories. Tak ako to urobila Ellen Whiteová s tými inými príbehmi. And we will take the principle of what Ellen White says about the son-in-law A my vezmeme ten princíp, ktorý Ellen Whiteová hovorí o nedeľnom zákone, and we will bring it here. a prinesieme to sem. So topics like the seal of God, the sign of following God, the mark of the beast, and so on, Takže témy ako znamenie, pečať Božia alebo znamenie šelmy a tak ďalej, we can learn from it, from this time period and what Ellen White says about it. môžeme sa z toho naučiť, z tohto časového obdobia, to, čo o tom hovorí Ellen Whiteová, But we need to consider that it's a different crisis back then and today. ale musíme zvážiť aj to, že je to rozdielna kríza, ktorá je dnes a ktorá bola vtedy. We have to correctly apply it in our time according to our signs we see today. A musíme to korektne aplikovať v našej dobe na základe tých znamení, ktoré máme, ktoré vidíme dnes. We could go on and on. Mohli by sme ďalej pokračovať. I guess now we actually would enter our time period. A ja si myslím, že teraz sme vlastne vstúpili do tej našej doby. And we could trace history A môžeme sledovať tú históriu and see how gender has become or is the issue, the crisis of our day and age. a vidieť, ako rod je problém, alebo ako je rod tá kríza v našej dobe. The issue is about abortion, Ten problém je alebo problémy sú ohľadne potratov, about women rights, LGBTQ rights, ohľadne ženských práv, o právach, tie problémy sú o právach LGBT komunity. all these things, they have not just popped out of nowhere and suddenly are a crisis. A tieto veci zrazu len tak nevyskočili zrazu z ničoho nič a ukázali sa ako kríza. If we would be true Adventists, we would trace every single little step. Ak by sme boli právi adventisti, tak by sme boli schopní sledovať každý jeden malý krok. And we would see that from 1999 onward, it was already defined as a culture war. A my by sme videli, že od 99. to bolo definované už ako kultúrna vojna. That culture war was growing and growing, and it's full on in the open now. A tá kultúrna vojna rastla a je to teraz úplne rozvinuté a otvorené. Everyone is tested and everyone has to take a stand. Každý je skúšaný a každý musí zaujať stanovisko. And Adventism they won't, but they should really reconsider if they want to stick to a sign which is out of date. A adventizmus by mal prehodnotiť, že či tie znamenia doby nie sú už mimo dátum, alebo True Adventism will see the signs of the times, know them, interpret them, and live them. pravý adventista by videl znamenia doby a by ich poznal, vedel by ich interpretovať a podľa nich aj žiť. Are there any thoughts or questions? Sú nejaké otázky alebo myšlienky? Yes. Yeah, go ahead. So
in the time of Millerites, it was very obvious that the crises were about slavery. Like everybody could see it. V čase Milleritov to bolo veľmi očividné, že kríza bola ohľadne otroctva, všetci to mohli vidieť. Whereas now, if I wasn't in this movement, I would not think that there are crises about gender. Ale dnes, ak by som nebola v tomto hnutí, tak nebola by som schopná vidieť, že tá kríza je ohľadne rodu. Like there's so many fights and crises that there are out there. Like this seems to be only one of many. Pretože dejú sa mnohé krízy a ktoré prebiehajú a toto vyzerá, že je len jedna z nich. So to me today it doesn't seem to be so obvious as it was at the time of Millerites. Takže pre mňa dnes to nevyzerá také očividné, ako to bolo v čase Milleritov. And the other part of the same question is from the other side. A druhá časť rovnakej otázky je z druhej strany. Conservative Adventists are able to find many signs that the Sunday law is being prepared. Konzervatívni adventisti nachádzajú mnohé znamenia, že nedeľný zákon je pripravovaný. Like many years ago, the Pope was saying that we need a family time. There should be a time for a family. Ako napríklad pred niekoľkými rokmi pápež hovoril, že mal by byť čas ustanovený pre trávenie s rodinou. Today it's all about we need to help climate and have one day off in the week. A musíme pomôcť klíme a musíme mať jeden deň v týždni voľný. So I just want to ask, to me it seems like if you want to see the signs, you will see them on both sides. Takže pre mňa, ak chceš vidieť znamenia, tak budeš schopná vidieť na obidvoch stranách. There's not something so clear as there was at the time of Millerites, like there is a civil war about slavery. Takže nie je to niečo jasné, ako to bolo v čase Milleritov, keď mali občiansku vojnu ohľadne otroctva. If you can comment on it. When we look back at history, Keď sa pozrieme späť do histórie, we think it's clear myslíme si, že je to jasné. because we know the outcome of these things. Pretože my vieme výsledok týchto vecí. And I think the people living through that time period, for them it was not as clear. Ale myslím si, že ľudia, ktorí žili v tomto časovom období, tak pre nich to nebolo také jasné. They were just in a culture war like we were today. Oni sa nachádzali v kultúrnej vojne tak, ako sa nachádzame my dnes. They were confronted with two information streams and they had to decide which stream would they believe. Oni takisto boli konfrontovaní dvomi informačnými prúdmi a museli sa rozhodnúť, ku ktorej strane budú veriť. And depending what stream you agreed to believe, A v závislosti od toho, ktorému prúdu sa rozhodneš veriť, you will interpret events or things, signs, according to that stream, to your culture, to your worldview. budeš interpretovať tieto znamenia, tieto udalosti, ktoré sa dejú a budeš to interpretovať podľa tej kultúre. The South interpreted events differently as did the North. A ten juh interpretoval tie udalosti inak, ako to robil sever. And people had followed and did the same. A ľudia to následovali a robili to isté. About your first question, A ohľadne tvojej prvej otázky, Millerites didn't focus here on the external. Milleriti sa nesústredili na externé. I thought all they need to do is focus on the church, preparation coming. Oni si mysleli, že všetko, čo musia urobiť, je, že sa majú sústrediť na vnútorné veci, že prichádza Kristus. And
And that is also the tradition of conservative Adventism. A to je tiež to, ako rozmýšľa konzervatívny adventizmus. Here and there, they like to pick up news which they interpret that these are signs for the son-in-law. Oni občas si vyberú nejaké správy, ktoré oni interpretujú, že toto sú dôkazy nedeľného zákona. The big portion of the time, conservative Adventists teach, don't look to the external, don't get involved in politics, who cares, they're all corrupt. Ale vo väčšine svojho času konzervatívni adventisti učia, nepozerajte sa do vonkajšieho sveta, nezáleží na tom, oni sú všetci skorumpovaní. Walter White teaches thesis, antithesis. To, čo učí Walter White, téza a antitéza. And behind it all is anyway the Pope, and this is just a whole theater, and you are being played. A za tým všetkým je aj tak, za tým celým je aj tak pápež. A toto je len divadlo a všetci len hráte v ňom. Would you have an opinion about which party is the correct one, which law would be the correct one, and so on? Sorry, the opinion, can you repeat the sentence? Why would you have an opinion on which party is the correct one? A prečo by si mala názor, že ktorá strana má pravdu? What would be a good what would be a good court appointee, or what would be a good political person, and so on? Že ktorý by bol ten dobrý nejaká politická osobnosť, alebo niekto, kto sa uchádza o sudcu. What you should focus on is the love of Christ, and the more you pray and behold him, your character will change into his image. A všetko, čo by sme sa mali, alebo čo by si sa mala sústrediť na čo je na lásku Krista, na to, aby sme sa mu podobali. The example of Ellen White, I suggest, teaches us differently. Ale príklad Ellen Whiteovej si myslím, že nás učí iné. Me, her prediction about a son-in-law proves that she was watching external events. Jej predpoveď nedeľného zákona dokazovala, že ona sledovala tie externé udalosti. Realized the signs of the times that Christ comes back soon. A ona rozpoznala tie znamenie času, že Kristus sa vracia čoskoro. Here, conservative Adventism says, don't look outside. A tu konzervatívny adventizmus hovorí, nepozerajme sa von. And if you look to the external, then just with the glasses of the son-in-law. A ak sa pozriete na externé veci, tak robte to len s tými okuliarmi nedeľného zákona. Look how much to uphold the son-in-law theory. A vyzdvihovať túto teóriu nedeľného zákona. How much compromise you have to do, and how much twisting in the Adventist message you have to do. A koľko musia robiť kompromisu a ako musia akoby pretočiť to posolstvo adventizmu. If you are starting to be against the climate change, musíš byť proti tomu globálnemu oteplovaniu. you are upset at the apostasy of the world, angry because of the apostasy of the world. Si nahnevaná kvôli odpadnutiu toho sveta. What is that apostasy? A čo je to odpadnutie? It's LGBTQs and that women want equal rights. Je to LGBTI a že ženy chcú rovné práva. And you have to believe in a whole lot of conspiracy theories. A musíš tiež veriť veľa konšpiračným teóriám. Which support sexism, homophobia, racism, and
anti-Semitism. Ktoré podporujú sexizmus, homofóbiu, rasizmus a antisemitizmus. You will believe in the secret New World government. Budeš veriť v tú novú svetovú vládu, The Rothschilds, the George Soros, the Bill Gates. Rothschildovci, George Soros, Bill Gates, You believe in the Illuminatis and the Freemasons. veriť v iluminátov a slobodomurárov. And White has written none of that. A Ellen Whiteová nepíše o ničom z tohto. When she spoke about secret society, it was the Ku Klux Klan, not Freemasonry or Keď ona hovorí o tajných spoločnostiach, hovorila o Ku Klux Klan a nie o iluminátoch alebo slobodomurároch. it's not even in connection about the Sunday law. A nie je to ani v spojitosti s nedeľným zákonom. But see, for Adventism to still uphold the theory about the Sunday law, where they suddenly have to go into to keep that theory up and running. Ale pre adventizmus, ktorý stále vyzdvihujú túto teóriu nedeľného zákona, tak oni do toho stále idú a vyzdvihujú to. When we trace a lot of these conspiracy theories, we come to Jedediah Morse. Keď sme sledovali tieto konšpiračné teórie, tak prišli sme k Jedediah Morsovi. Actually, Adventism doesn't realize how much they have fallen into apostasy. A myslím, že Adventism didn't realize. OK, takže myslím si, že adventizmus nerozpoznal, že oni prišli do tohto odpadnutia. By upholding the theory about the Sunday law, they've gone right back to Protestantism. Tým, že oni vyzdvihujú tento nedeľný zákon, tak oni sa vrátili do odpadlého protestantizmu. When you take this option, Keď zoberiete túto možnosť, then you are upholding Adventist tradition would be the wrong word now, but you are upholding Adventist faith. tak budete vyvyšovať tú adventnú vieru. And you are beholding the duty of Adventism. A vyvyšovať tú povinnosť adventizmu. And you're using also what Ellen White has done. A používať tiež to, čo robila Ellen Whiteová. Recognizing the signs of the times. Rozpoznanie tých znamení doby. Does this help you with the question, Monica? Pomohlo to, Monika? Yes, thank you. Áno, ďakujem. Is there another question? Or Sú ešte nejaké otázky? As the question about the seal, Sabbath being the seal and Sabbath being the sign, has that been answered? Bola zodpovedaná tá otázka, že sobota je pečať a the question that Sabbath is the seal and what's the other thing? The sign. A že sobota je znamenie? That's from Monica and Peter Kovacic. Monika a Petr Kovačík. So do we believe that Sabbath still is a sign between God and his people? Takže veríme, že sobota je stále znamenie medzi Bohom a Božím ľudom. This is my opinion. Everyone can correct me. Toto je môj názor, môžete ma opraviť. Sometimes it's not about saying something, but rather the way we emphasize it.
niekedy to nie je o tom, ako to hovoríme, ale ako to zdôrazňujeme, alebo which makes it correct or incorrect. čo z toho robí buď správne alebo nesprávne. Is the Sabbath the sign that we keep God's commandments? Sure. Je sobota znamenie, ktoré dokazuje poslušnosť Božiemu zákonu? Áno. When God places the focus and the test on the six, on equality, Keď Boh dáva zameranie na tých 6 prikázaní alebo na tú rovnosť and we still keep focusing on the Sabbath, a my sa stále sústreďujeme na sobotu being the four in that perspective, alebo na tie 4 z tej perspektívy, I think I suggest the Sabbath is not the sign. ja myslím, že ja by som povedal, že z tohto ohľadu sobota nie je znamenie Between God's people and God. medzi Božím ľudom a Bohom. Sign is if you keep the present truth test. Znamenie je, či dodržiavate alebo prechádzate tou skúškou prítomnej pravdy. Equality, Rovnosť. but only because you take the present truth test and emphasis, Ale pretože only because you take the present truth, test, ale len preto, že beriete tento test, skúšku prítomnej pravdy, it doesn't automatically undo that one. ale automaticky to nezruší toto. I think it's a mechanism of our enemies to trying to destroy our message. Myslím, že je to mechanizmus našich nepriateľov, ktorí sa snažia zničiť naše posolstvo. Because then they say, we are not according to Ellen White anymore. Pretože potom povedia, že my už nežijeme podľa Ellen Whiteovej. And I would answer and say, yes. And what did Paul do to Jeremiah's words? Ja by som povedala, áno, Pavol použil Jeremiášove slova About the new covenant. Ohľadne novej zmluvy. He quotes Jeremiah and then puts a present truth emphasis on it. On cituje Jeremiáša a potom dáva na to tú prítomnú pravdu. Does this help, Monica? Pomohlo to, Monika? Yes, Áno. but one doesn't do away with the other. Yes. Mhm. Somebody stands up, that's my opinion. If somebody stands up and says Sabbath is the sign, neglecting equality, I would say you're wrong. Ak niekto povie, že sobota je znamenie, neglecting, I don't know, neglecting is Zanedbávajúc. zanedbávajúc rovnosť, tak potom by som povedal, že sa mýli. And me saying that doesn't do away the fact that we're still required to keep the Sabbath. A neznamená to, že nie je na nás požiadavka, aby sme zachovávali stále sobotu. Peter Kovacic, was your question answered about the seal? Peťo Kováčik, tebe to zodpovedalo na tú otázku ohľadne pečati? Tak rozumiem tomu tak, že vlastne, že v tejto dobe je ten problém, tá rovnosť, no, že tá skúška, to zameranie je na tieto súčasné problémy. No. Ale vidím stále tu, že tá sobota má význam, akože tiež. Ale to rozhodujúce je vlastne, tá rozhodujúca skúška pre nás je vlastne akože rovnosť. So I understand that in our time the issue is equality, and I understand that the Sabbath is still something we have to keep, but the issue is about equality in our time. So what would be the seal about?
Takže o čom by bola tá pečať? Back here it was the Sabbath. Tuto to bolo o sobote Here? a tu? Neviem, ako by som nazval tú pečať. Mne stále, keď sa pozerám na tie rané spisy, tak tam tiež, ako tá podstata tam bola to otroctvo, a napriek tomu v tej kapitolke ako znamenie šelmy, a to je vlastne, tam bola ako tá nedeľa, ale tak, Čakaj, si to rozmysleť. Neviem, Monika, vedela by si pomôcť s prekladom teraz? I'm not sure how I would call the seal, because when we look at the early writings, we see that the main topic was about slavery, but still, when you turn the page to the chapter of the Mark of the Beast, it talks about Sunday. Peter said? Sorry? Is that what Peter said? Or is Yes, that added? that's Oh, what. Mhm. so what would that mean? A čo by to znamenalo? ako vtedy, v tom období pred tým rokom 1863, Ako? že vtedy, ako v tom období pred tým rokom 1863, In that period before 1863? So you mean what it would mean in that period before 1863? When he emphasizes that on early writing, you turn the page and one time she talks about slavery, and the next page she talks about Sunday. What does this mean? What does he say about it? Že keď zdôrazňuje, že Ellen Whiteová na jednej strane hovorí o otroctve a potom hovorí o nedeľnom zákone, že čo to znamená, že ako to chápeš? no ako keby sa to nevylúčovalo, že v podstate, že jedno nevylúčuje druhé, že je dôležitá aj tá sobota a dôležité je aj ten problém tej doby, to otroctvo, no. A v podstate to bola skúška pre ten ľud, vlastne to bolo pred tým rokom 1863, vlastne keď mal Kristus prísť, tak hovorí o tej skúške ako vlastne ako o otroctve, ale je tam aj tá sobota, no, že ale no, neviem, či asi tá väčšia skúška bola v tej dobe to otroctvo, no. So he thinks that the bigger test was about slavery, but it's important the Sabbath. But I don't remember much of what he said anymore because my memory is too short when I'm translating. I realized. So maybe Monica can help me. So he was saying that one does not exclude the other. So the test was about slavery, but the Sabbath stayed as important issue as well.
I think what he's trying to say is that we still see Sabbath in the time of slavery as well. Do you know what I mean? Yes, and I would say, of course, because here you have a whole bunch of Sunday keepers, and they just are beginning to keep the Sabbath. A second. Sorry about that. A Monika, preložila by si to, prosím ťa? Mhm. Áno, jasné, že vidíme tú sobotu aj pri tom otroctve, lebo tam je kopu vlastne tých, ktorí dodržiavajú nedeľu a oni iba začínajú dodržiavať sobotu. Sorry. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes, I translated you. I'm careful with the subject because of the following reasons. Ja som s touto témou opatrná kvôli tomu, Ellen White is here in the dispensations of 2 attempts of Christ coming back. že Ellen Whiteová žije v epoche, kedy sa Kristus mohol 2-krát vrátiť. And she is going through 2 national crises, A prechádza cez 2 národné krízy. slavery and the NRA movement. Otroctvo aj hnutie NRA. So, and I'm not sure how much of that will affect her writings in putting things sometimes together. Nie som si istá, ako by toto malo dopad na tie spisy, že niekedy nejak veci spojila dohromady. Great controversy. She doesn't any longer speak about slavery. Vo veľkom spore už nehovorí o otroctve. When we come to us here, Keď prídeme sem, through 2 dispensations like they did here. my nemáme takto spolu 2 epochy, ako to mali oni. And another reason why I'm very careful with this is A druhý dôvod, prečo som opatrná, je, because of the controversies in this movement. kvôli takým sporom v tomto hnutí. Members or people are trying to find every little possible loophole to escape the full and deep emphasis of equality. No, členovia sa snažia nájsť každú takú škárku, ktoré by mohli nejak uniknúť vlastne tomu, že ako dôležitá je dôraz na tú rovnosť. And one of it is that we are forgetting about the Sabbath. A jeden z tých argumentov je, že zabúdame na sobotu. And there is another, or there was at least another push in the movement from members where they suggested that we don't really have to keep Sabbath anymore, which is wrong as well. A potom je tu druhý tlak od vlastne členov, ktorí zase hovoria, že už nemusíme dodržiavať sobotu a to je tiež nesprávne. When you stand in front of an enemy of equality, Keď stojíme pred nepriateľom rovnosti, I personally do not like to compromise on the emphasis of equality. ja nerada robím kompromis v tom dôraze na rovnosť. And I think sometimes when we say equality is the test, but Sabbath is still important, it depending on the conversation and the context, it sounds to me like a compromise on equality, on the emphasis on equality. Niekedy, keď povieme, že rovnosť je skúška, ale sobota je stále dôležitá, závisí o tom, že aký je ten rozhovor, ale niekedy mi to prípada, že to je ako kompromis s dôrazom na rovnosť. Because when we read White's writings about the Sunday law, Keď čítame spisy Ellen Whiteovej o nedeľnom zákone, put such a unique emphasis on the Sabbath. ona dáva taký dôraz jedinečný dôraz na tú sobotu.
she tries to convey to God's people that their whole attention should be on that matter. Ona sa snaží, aby Boží ľud pochopil, že celá ich pozornosť by mala byť zameraná na toto. And for me, that means Pre mňa to znamená, when we understand this, keď rozumieme tomuto, that our whole attention here, whole že, emphasis on the subject of equality. že naša celá pozornosť by mala byť zameraná na tému rovnosti. I don't know if Ellen White here would have liked people to remind of slavery or of other issues. Neviem, či tu by sa Ellen Whiteovi páčilo, keby ľudia pripomínali témy otroctva alebo nejaké iné témy. Which would say this is the present truth test. Mali by sme povedať, že toto je skúška prítomnej pravdy. It's like here, people try to find any little argument just to reduce the emphasis on equality. Keď tu sa ľudia snažia každý malý argument nájsť, aby znížili ten dôraz na tú rovnosť. And the problem, I think, is that we just barely have begun to understand how deep that problem is about inequality and how much work we have to do. Problém je, že si myslím, že sme iba na začiatku porozumenia toho, aký hlboký ten problém je a koľko ešte práce musíme so sebou urobiť. I don't understand how we can put any second or we can spend any little effort and energy on focusing on anything else. Takže nerozumiem tomu, ako by sme mohli len kúsok, ako len sekundu alebo nejaký kúsok energie dávať na niečo iné. For me, this attempt to doctrinally trying to keep up the Sabbath Pre mňa táto snaha keep up the Sabbath, you mean? What do you mean, keep up the Sabbath? about the importance of the Sabbath Táto snaha stále vlastne udržať pred očami tú dôležitosť tej soboty. for me somehow it seems evident have not unlearned our traditional culture. No, pre mňa to znamená, že sme sa nejak tak ešte neodučili tej našej tradičnej kultúre. And that doesn't mean that I'm saying we're not supposed to keep the Sabbath or that it's not important, because that's not what I'm saying. Tým sa nesnažím povedať, že nemáme dodržiavať sobotu alebo že nie je dôležitá. It's just that I'm addressing what is present truth today. Len hovorím o tom, čo je dnes prítomná pravda. It's that we learn to worship the last 6 commandments as well, not just the 4. Že musíme sa naučiť ctiť aj tých 6 prikázaní, nielen tie 4. That being said, I think we'll close with a word of prayer. It's been a Tak myslím, že sa pomodlíme, už je to dlho. Is that okay? Môže byť? To be continued. Budeme pokračovať. Almighty God, we thank you for the Sabbath day. Drahý Bože, ďakujeme Ti za sobotný deň, And that we were able now to enter into a new week. že sme mohli vojsť do nového týždňa. Lord, help us to be faithful watchmen on the walls of heaven. Pane, pomôž nám, aby sme boli verní strážcovia na tých múroch sionských, Signs of the time. aby sme sledovali tie znamenia času. More than over 20 years, this culture war we're in has developed. Už viac ako 20 rokov sa vyvíja táto kultúrna vojna. It's so bright, shining, and obvious. Je to také jasné a svieti to, Yet your people are still sleeping. a tvoj ľud stále spí. We are in the Sunday Lord test. Sme v skúške nedeľného zákona Test for your people. pre tvoj ľud. Everyone is taking their stand.
Každý sa stavia na nejakú stranu. Help us to take our stand on the right side, Pomôž nám, aby my sme sa postavili na správnu stranu, the side of equality, na stranu rovnosti, that we live according to that choice, aby sme žili podľa tohto rozhodnutia. that every bit of energy we have left Každý kúsok energie, ktorá nám zostala, to change our culture into that of heaven. aby sme ju použili na to, aby sme zmenili našu kultúru na kultúru neba. Want to lay everything in your hands, Chcem dať všetko do tvojich rúk. in Jesus' name. V mene Ježiša. Amen.